قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله. وصلنا إلى الاستنباط الرقم 31 قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ayat nomor 6 lekor dari surat Al-Baqarah. Ternyata ya ada nomoran ini nomor ayat yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Yudillu masassat Allah bihi kalaban perumpamaan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak todus ke angkui abri perumpamaan kalaban perumpamaan ba'udah. Aslina cak saking kula nyita ada kitab mereka seharusnya persitung ayat kayak itu pelengkap sekali. Kathiran dak orang sebanyak yahdi ban abri hidayah Allah bihi kalaban ka ismathal. Kathiran dak orang abri hidayah Allah bihi kalaban mathal. Kathiran dak sebanyak. Al-ayata ay iqra'il ayah. Fihi panika dalam qauluhu ta'ala yudillu bihi kathiran nikah dalalatun tining petatu li madhhab ahli sunnah eka adik madhhab ahli sunnah wal jamaah annal huda dak saungkuna apa hidayah wad dalalah ban kesesatan min Allah panika dari ajunan Allah. Al-huda wal dalalah ka di taman Allah, namun al-kasab wal iktisab nikah dari manusia. Jadi kalau banyak akan masalah Allahu khalaqakum ma ta'malun. Jadi orang-orang Mu'tazilah kad itu ngocaki bahwasanya mereka sesat tibi. Ana Mu'tazilah nikah badan yang golongan qadariyah. Atau Jabariyah ngocaki bener sekapina dari Allah. Cuman sampai manusia tak andik kasab, sampai manusia tak andik iktisab. Aqidatu al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Maturidiyah berlainah dari Ahlul Hadis min al-Hanabilah. Kalau itu ada buaki bahwasanya manusia mungkin secara bahasa ni ke beni dalam mazhab Asy'ariyah istilahnya kita kocak kasab. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dalam Maturidiyah ni sebut ikhtiar. Qauluhu ta'ala wa idh qala rabbuka al-ayah. Ayat nomor 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Fihi panika dalam qauluhu ta'ala idh qala rabbuka nikah irsyadu ibadihi ilal musyawarah. Tining anu tuaki abri isyarat banyak-banyak kebulan Allah ilal musyawarah tidak ke musyawarah. Wa annal hikmata taqtadi jada ma yaghlibu khairuhu. Dan saungkun apa hikmah minal hikmah al hikmah ka dinto termasuk minal hikmah bijaksana. Lamun bada orang bada situng perkara bagus mencoba tapi banyakan bagus pabada bae pada enggak nikah. Bagus mencoba banyak cobaan haram agati khamar. Dari ayat itu kan Allah ada bu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ada budak malaikat engkau atat yakinakan teh Adam ben nak potong malaikat oning seperti apa Adam dan nak potong ini ke oning. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat matur dengan Allah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa fungsi ajunan ya Allah miki ada tiap orang seorang gila bakal akabai kerosakan nang ka bumi bakal tetia carok atau karan perangan memati orang yang lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami para malaikat pun tasbih atahmid atakbir atahlil dak ajunan. Allah tak butuh ngabalada malaikat, Allah tak butuh. Ketika kula panjenengan nang esitung organisasi ingin memberitahukan bahwa musyawarah itu penting, ayat ini masuk. Kita sekarang bermusyawarah minangkah mengikuti apa yang dianjurkan Allah ketika Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Musyawarah. Nomor 2 termasuk dari kebijaksanaan taqtadi panika anutwaki atau anarik wana anutwaki wana hikmah ijada mabada barang yang libus se menang ngalenti khairuhu wana pakagabu kesenema wa in kana basanacan bada fihi panika dalam engki manau au syarrin wana pak macam maka cobaan. Walaupun ni kepada kecubaan. Buktena ketika malaikat menyebutkan kejelekan-jelekan para malaikat dan para manusia, Allah Subhanahu wa taala tetap mengadakan penciptaan manusia yaitu Adam ini jalul fil ardi khalifah. Wa annahu ban saguna kalakon la ra'ya panika tada pada pendapat ma'wujudin nasi asarta nabadan nas wa wabadin nas aslun panika dasar fil masail ta'abbudiyah dalam banyak-banyak masalah sifat ta'abbudiyah ni yakni anun du'aki menghambakan diri dak keajunan Allah. Dari ayat kali itu juga dijelaskan ketika malaikat kali itu ada bu idza qala rabbuka lil malaikati inna ja'alna fil qalu ataj'alu fiha wa nahnu nusabbihu biqadrika Allah Subhanahu wa taala tetap melakukan. Maka maksudnya masuk akal tak masuk akal jika kak dinto beda nasku laban panjenengan la ra'yah ma'wujudin nas. Kita tidak mendahulukan pola berpikir. Orang Wahabi ngocaki bahwasanya orang-orang Asy'ari ini kan mendahulukan logika akal mereka daripada nas. Tidak. Congok nang kitab-kitab Asy'ariyah. Cuman Asy'ariyah kak dinto mengatakan akal itu difungsikan untuk memahami nas. Bukankah dalam usul fiqh itu berbicara bahwa tak sekapit nas kita ambil kalak matan beda nas kan tu lafal am beda nas kan tu lafal mukhassas taksis kalaban ayat lain beda nas kan tu mujmal putada kabayan beda nas kan tu muqayyad ben seterusnya. Mun tak sekali itu kula panjenengan tidak akan pernah paham dak nas kula selusa. Jadi saya ke maksud wujudun nasi eka dinto ketika laflah lo bisa iarte lain. Mun lafal am kau ngang bertaksis benar semacam ma atau bacaan lamba akati lafal salatatu quru ni kan nas. Tapi pemaham nak itu tak sesuai kalau nas. Tapi beda se maksud quru ni ka soce beda se maksud quru itu ahadan akati nang bahasa Arab. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ngajari pasar Nabi pasar Allah Adam dan Nabi Adam al-asma' kullaha dak banyak-banyak nama kullaha sakapin asma. Ustudilla bihi atau istadalla bihi amudtadil bihi kalaban kadabun Allah wa allama Adam al-asma' kullaha man pasar orang qala sa'adabu pasar man innal lughati sa'angkuna pasar banyak-banyak bahasa tauqifiyatun panika sepedak tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Yakni pengaoningan saya datang dari Allah. Wada'aha sa'anyaba hadaka al-lughat Allah sallallahu bil wahyi kalaban wahyu wa 'allama ban ngajarake pasal Allah hadaka ka disaki lughat. Tentu pun lafal ka itu memberikan isyarah dak kulaban panjenengan bahwa ulama khilaf. Istadalla bihi man qala. Beda man saya tak ngoca itu beda. Ulama saya ada bahwasanya al-lughat ka itu beni tauqifiyah. Napa tauqifiyah? Akatiya Al-Qur'an ka itu tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyatun. Rontotan Al-Quran, rutbatul Quran atau apa ki nizamul Quran atau asma'us surah kali itu tauqifiyah. Napa tauqifiyah? Arab menyami surah Al-Baqarah. Allah saya nyamba nih. Saya beri asma Al-Baqarah ini kan dari Allah. Cuman berdapat melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Ayat Fatihah sabab pertama Muhammad, surat Fatihah. Ayat surat nomor 2 sabab nomor Baqarah sabab nomor 2. An-Nas sabab din budin, sumpah mana? Atau sebelum din budin mana Nabi salat Fatihah terakhir kan itu masuk salat terakhir dalam surah An-Nas sebab din budin. Napa Nabi Muhammad miladi punten nika tauqifiyatun. Napa saya kata tauqifiyatun? Tontonan dari malaikat Jibril seepakonaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara praktek kita mengatakan bahwa al-lughah itu tak mungkin tauqifiyah secara keseluruhan. Secara akal logika kita. Ada apa macam sekali itu? Karena kita melihat bahwa beda bahasa ada kecampuran. Campuran Jababan Madura pas akhir timbul bahasa anyar. Dikata tilumoh ikan di situ orang. Banyak sekali. Sekali itu maka benih tauqifiyah. Maka dari kak Allah
istadalla bihadhil qaul biqauli wa 'allama adama al-asma kullaha man qala. Beda man saya tak ada buku itu. Beda. Andaikan beda orang dari ini kata masalah yang beda saya ada buku lagi. Qauluhu ta'ala qala ya adamu anbi'uni bi asma'i haula. Ayat nomor 33. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim, karena malaikat kak dia entah berdebat dengan berdebat mator dak Gusti Allah iskal yakni atanya malaikat iskal dari murid ke guru kak dia entah beni masalah. Saya tak oleh dari murid ke guru kak dia entah sampian mik lain ben pendapat fulan ni kata oleh. Dikek kocak tata krama. Mun tanya abdi nanti pertanyaan kata apa hukum ketika itu. Ini kala tontonan dalam masalah ilmu. Dawun Imam Abu Hanifah bima sirta aliman. Da rumah sampean bisa tertireng alim Imam Abu Hanifah bilisanin saul kalaban lisan sebanyak atanya. Atanya ni kena masalah. Korcanan atanya kalaban tata krama ben semacam. Akati malaikat cakkan karo kan guru kamu malaikat ka pangeran matur. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Napa pada malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Iskal ni ke malaikat da ajunan Allah. Cuman dia Allah jawab. Di antara jawabanna qala ya Adamu wa 'allama Adama al-asma. Qalan malaikat tadi ilmu. Qala ya Adam ustudilla ikala tadil bihi kalaban ka dinto. Jabu apa ni? Istadalla ngala thalil bihi kalaban ka dinto jabun Allah qala ya Adam nikah sallallahu alaihi wasallam basira kustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing Nabi ngala dalil dari ayat nikah. Ala anna Adam ingat sa guna basara Nabi Adam mukallamun panika edebui Allah. Buktena Allah adabu allama Adam al-asma kullaha qala ya Adam ya Adam. Rawa Ahmad wa ghairuhu an Abi Umamah anna Abu Dzar sa'akuna basara Abu Dzar qala panika Abu Dzar ya Nabi Allah wahai Nabi Allah ayyul anbiya'i kana awwal. Tiningka di maka di mana pikana panika bada pasara ayyul anbiya awwala panika lukalu. Tapi pasara saya pertama. Qala ada bu pasara Nabi Muhammad Adam. Nabi Adam. Qala ada bu pasara Abu Dzarrin. Awa nabiyan kana Adam. Apa napa panika nabi kana bada Adam pasara nabi. Napa Nabi Adam ka dinto nabi Rasul? Qala ada Rasul. Naam. Iya mukallamun tor seedebu. Dari kak di mana Nabi Muhammad ngalak mukallamun kak dinto? Debuna kak dinto min qaulihi ta'ala qala ya Adamu ambihum mukallamun edebu. Napa maksudnya mukallamun? Yakni titel al-kalim ni ke benik doman Nabi Musa seharusnya. Walaupun Nabi Musa sadik titel al-kalim tapi Nabi Adam edebui, Nabi Muhammad juga edebui waktu Isra Mi'raj. Debu langsung. Khalaqahu Allahu biyadihi thumma nafakha fihi min ruhi. Dabuna Rasulullah da Sayyidina Abi Dzarrin. Khalaqa atatiyaki hudaka Adam Allah sallallahu biyadihi kalaban langsung. Yakni tak lebat perantara. Maksud yad beni tangan di Allah ka itu munazzahun laisa kamitslihi syai'un. Kalaban langsung dari Allah. Thumma nafakha maka kare-kare niap aki Allah fihi dalam engki Adam min ruhi dari errona Allah. Maksud errona Allah napa Allah di errah punten. Errah seekakuni Allah. Kisah kapinan tinggal dengan Allah maka Nabi Adam kakuna Allah. Thumma qala maka kare-kare ajabu basarah Nabi basaran Allah ya Adam. Ki Adam. Kilah edabu aki. Ini kan lebih alif pada ini. Faidana andi kata dua oh benih kilan ba ya Adam qabalan anarema aban kala benarema ungkuan wa fi baqiyatil ayaban dalam sakaran ayat dalilun ban fi baqiyatil ayaban panik dalam sakaran ayat dalilun dalil ala maziyatil ilmi ingatase keistimewaan ilmu wa annahu ban saang ko napa ilmu syaratun panika syarat fil khilafati dalam tati khalifah nikah napa khalifah
Allah Subhanahu wa taala di antara tujuan atau tiaki manusia yang kita dentok keangkui teti pengatur bumi sesuai kalaban sepakon Allah. Kalaban apa pengatur bumi? Ngise bumi kalaban ibadah Allah, ngise bumi kalaban atanih male orang bisa odi, ngise bumi kalaban rukun, ngise bumi kalaban penuh kesejahteraan, nika khalifah. Nika maksud. Wa annahu syaratun bahwa bersangkut pada ilmu syarat pada syarat fil khilafah dalam kata khilafah. Orang tak sekapin nak foto Adam ni ke khalifatul man tadi ilmu. Jadi saat bodi ke adik saya kocak tadi khalifatullah. Wa fadlu Adam alal malaikah. Ban keutamaan Sayyidina Adam alal malaikah yang atas malaikah. Napa keutamaan Nabi Adam atas malaikah? Polan sebab ilmu. Qala al-imam ada bu pasar al-imam lalu imam Fakhrul Razi lamma arada Allah sama sana ngasokan di pasar Allah taala idhar fadli Adam dak mapadang keutamaan Nabi Adam lam yuzhirhu tak mapadang pasar Allah huda ka fadli Adam illa bil ilmi angin kalaban ilm illa bil ilmi angin kalaban ilm. Falau kana maka lamun bada fil imkani dalam panik dalam perkara falau kana maka lamun bada fil imkani dalam perkara saya mungkin apapun itu perkara saya mungkin datang bi Allah syai'un pada situ afdal panik lebih utama dan ilmu timbang dari ilmu kana maka bada idharu fadlihi wana pemapadang keutamaan na engki Nabi Adam bidzalika syai' panik kalaban ka di situ la bil ilmi punten kalaban ilmu. Nika anunjuk kita ada nang keaudian ka dinto selebih mulja tentang ilmu. Ada saya dalam keaudian ka dinto selebih mulja tentang ilmu. Apa sebab itu busa ka dinto? Tabuna Imam Ar-Razi bahwasanya mungkin nang bumi ni kepada selebih mulja dari ilmu yaktena waktu na Allah ngocaaki lebih mulja Nabi Adam tentang malaikat siapa padang perkara nikah tak kira ilmu. La bil ilmi hutakal. Wa kadzalika amaral malaikata bisujudi lahu li ajli fadilatil ilm ban karena kak dinto amakon besar Allah al malaikata banyak malaikat bisujudi kalaban asujud sujud ni ke bani sujud ibadah ki sujud takrim kak dinto ho kama oleh nang lamba sampai dapat dak ke zaman Nabi Yusuf ni ka oleh mulja ki orang kala bicara asujud mulja ki mun niat ibadah makin mulai lamba ni ka kafir. Umat Nabi Muhammad sujud takrim ni haram hukum. Membeda orang yang telak sujud ke orang lain ni hukum haram. Mungkin asujud tu kan niat nyembah ibadah penghambaan diri maka kak dia tu murtad. Naudzubillah. Amarul malaikata amakon Allah dak malaikat bisujud kalau benar sujud lahu kan Nabi Adam li ajli fadilatil ilmi karena ara-ara keutamaan ilmu karena ketika Nabi Adam kita beri ilmu sareng ajunan Allah tak epakon sareng Allah kang pi asujud Nabi Adam tapi ketika Allah ada bu allama Adam al asma'a kullaha ternyata Allah Subhanahu wa taala amakon dekkah para malaikat kang pi asujud dekkah Nabi Adam wa kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Qultu adabu qaulah syara qaulah al Imam As-Suyuti yu'khadhu min hadza wa yu'khadhu ban epon min hadza dari kadin to penjelasan istihbabul qiyam lil alim pona pesunnata manceng lil alim ikan di orang alim ana apa mik sunnat manceng karena cara na amul jaakinah umat Nabi Muhammad dak kareng lain kalau bencara manceng cak saking oleh amul jaki kalau bencara sujud pakon sujud ana apa li ilmihi karena ilmuna angkatan kula lalu makai ngak cak sampai kulaban pancengan abita akhir yang alim situ nga asapedaan situ nga mobilan alpat cak sampai apa sebab karena kulaban zaman amul jaki ke orang ni gara-gara ilmu na bani polan alpat mon orang amul jaki orang karena kekayaan nah nikah capo ancaman hadis Rasulullah orang si amul jaki ke orang lain lirinahu karena sokina maka dhahaba thulutha dinihi 2/3 agama nak adito ngalto dari orang ni 2/3 agama yang ana apa bisa kak adito orang soki ni kan tak tahu mana patagi derajat sareng ajunan Allah kecuali orang soki sete pakai dengan ajunan Allah tapi tak oleh orang ni kan mau jadi orang karena soki kekayaan ni kan sama sekali Rasulullah tak ada sekali dak kekayaan Allahumma ahyini miskinan
wa mitni miskinan wa sunni fi zumratil masakin. Ayo kula panjenengan beni andi artis robis kenten. Sorosoki sekali nak kula panjenengan tak butuh ke orang lain, lebih nah kesedekah ben dari perantara kang kuwi semak da ajaran Allah. Qala at-Tibi, ajabu basara Syekh At-Tibi. Afadat abli faidah hadhil ayat pun apa kenyataan ayat anna ilmal lughah dak saungkun apa ilmu bahasa fauqat tahalli bil ibadah panika di atas enna apa ngakui bil ibadah kalaban ibadah. Napa saya kalaku malaikat? Ibadah da Allah. Malaikat napa saya kalaku ibadah da ajudan Allah. Malaikat kata lah aku dalam sehari-hari subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa sujud malawat tabu. Napa saya kan di Nabi Adam wa allama Adam al asma ajar bahasa. Ibri isa kapina bahasa sareng ajudan Allah lepakon ngormat da ka Nabi Adam. Maka jabun at-Tibi nikah bahasa saos matengkian posisi na itempeng ahli ibadah. Fa kaifa ilmu syariah? Maka panikah halaikatipun apa ilmu syariah? Ini ilmu syariah. Mun seekan di orang nikah ilmu syariah pas enggak apa? Jelas tengkian itempeng ahli ibadah. Qauluhu abah kan Allah ajabu wa idz qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Mita ajabu wa idz qulna lil malaikati isjudu bani ajabu wa idz qulna lil malaikati walis syayatin. Karena setan pada waktu kak itu segolongan ben malaikat. Maksud segolongan pada ahli ibadah. Foto itu bahkan tadi pimpinan para malaikat kang kuwi ibadah da ajunan Allah. Ternyata wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu kapi malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba tak gelem iblis. Aba ni kan anolak. Qauluhu aba raddun 'alal jabariyah. Panikah anolak di pendapat Jabariyah. Sing ngocak bahwa tang Jabariyah sekapin nakalakuan manusia dari ajunan Allah. Id karena la yusafu tak kira sifat bil iba kalaban anolak man pasira orang huwa tining man ghairu qadirin pada kata mampu alal matlubi ingat si sopre. Mun manusia ni kalau bisa ala konola lo kira sifat nolak. Balik sifat tak gelem bi Allah. Seharusnya kan dak nikah. Tapi lah falan nikah fa'ila langsung iblis ucap aba tak gelem sampai iblis. Nikah saya kocak kasab lah iktisab iblis, kasab cubang iblis, maka kan itu terjadi. Tapi raddun alal jabariyah nikah sekaligus. Kula panjenengan kan ada di tengah antara bainal jabariyah wal qadariyah. Qadariyah ngocak aki sakapin makhluk nikah akabai kalakuan tibi, manusia akabai kalakuan tibi, maksiat tibi, bagus tibi, akabai tibi. Cang jabariyah manusia nikah robot. Tak bisa adik pemilihan sekali lah wahala aku kapi bi pangeran kapi. Ila nang kan la anu balen semantan. Kula panjenengan kula panjenengan ngocaki sakapin kalakuan manusia ciptaan Allah kasokan Allah tapi bi Allah di antara mereka dinto orang ini bila ikhtiar nikah ekocak kasar. Aba wastakbar wa kana al-kafir. Kita sangat sering tapi kak dinto banyak orang yang taporop dalam masalah qada ben qadar. Are pasti Allah lah wis nang tak usaha-usaha aja lepas tengah pun manusia di kemampuan kak kui mele na nikah saya kocak orang kak dito saya puto kalaban ilmu saya puto kalaban iman saya puto kalaban hidayah saya nyokon dak Gusti Allah kak kui tonton pakelar pa kuat kak kui mele kak dito nyokon bato mon Allah pun lakasokan tanpa sampian usaha amile nikah makom dan Allah Subhanahu wa taala makom ijtiba pada makom ijtiba pada makom ihtida ni kama sifat dasar manusia tapi ihtida setara oleh itu tunjuk onda Gusti Allah usaha ajar nyari ilmu minta dak Gusti Allah di iman milih nyari dak kesebagus benda semacam. Tapi makom ijtiba abad tadi pemilihan mau temu lepas sampai betul tidak bagus bi Allah makom ijtiba ni ketung dua pada ban ilmu laduni yakni moto-moto pagampang ni ketung dua tak ning Arab tak ning pentah ada Gusti Allah pan sampean beri alhamdulillah tung dua sedangkan kewajiban orang ihtida usaha. Qauluhu uskun anta wa zawjukal jannah ila akhiril kisah sampai akhir kisah
ayat nomor 34 atau 35 sampai ayat 39 ila akhir. Fiha panika dalam kisah dalalatun tining pitatu ala annal jannata ingat sampun apa-apa swarga makhluqatun panika ciptaake al-ana samangken. Swarga ni kapon labad. Buktian Allah Subhanahu wa taala ya penciptaan Nabi Adam dan nang swarga ni jelas tadi tadi uskun anta wa zaujukal jannah. Nang ngaban Adam ben bini nabaan zaujun ni kan benilak ya. Maknanya zaujun ni kepasangan. Ki pasang orang laki udah tibi. Wa zaujuka ben bini nabaan al jannah ta swarga. Berarti swarga ni ibadah. Sabadi macam bari pada ben neraka bari ruah. Wa iddat neraka dia siapaki dil kafirin ngaku fi'il madi nunjuki bahwa neraka lah bada. Swarga pun nunjuki ni kapon bada. Kamah nikah pertanyaan saya kula membanjirkan tak one. Kita telah berbicara beri tentang masalah ada cahaya baru sampai tahun 2012 dekat muka bumi. Kita nikah kira napa tidak pernah. Ken kolan bedenafso pakai sombongan enggak seng eketibin atunya. Qauluhu ta'ala wala taqraba hadhihi syajaratah. Masa makban kedua nah hadhihi syajaratah ada area nyata nakajuan kabungan. Qala Ibnul Faras adabu pasar Ibnul Faras hadza tining panikah la adabun Allah la taqraba hadhihi syajarah aslun jaidun panikah dalil sekuat saya bagus fi saddid dhara'i dalam bab saddid dhara'i dalam usul fikih sampian masdarul hukmi kadinto kan beda empat sepakat di ulama Quran hadis ijma' ban qiyas beda lagi istihsan beda bab ni kayak kata saddud dhari'ah dalam mazhab Syafi'i kadinto tak ada dalil tapi dalam mazhab Maliki ni kita dalil napa tadi dalil saya maksud kalau lakon jemaah ulama-ulama semakin saddud dhari'ah itu sangat yang mun daya bakal terjadi daya ban yakini bakal terjadi daya tak ning kelako maka aslah kamu oleh saddud dhari'ah. Sekali itu juga ayat itu wala taqraba hadisal. Jangan karo masemma apa tu sana masemma. Saya tak yoli aki aslina cak ngakan dari kaju nikah. Cuman karena semak ni kita disebab ngakan, mak le tak ngakan Allah alarang wala taqraba hadhihi syajarah. Pada ban Allah ada budak ke dalam zina inna la taqrabuz zina. Saya haram ni ke zina. Masemma angkat itu haram hakiki ya saddan lidzari'ah. Saddan. Ini saya kocak saddan dhari'ah. Saddud dhara'i tapi banyak-banyak dhari'ah. Dhari'ah saya ke maksud kika dinto perantara kecubaan. Perantara kecubaan. Liannahu ta'ala karena sanggup Allah Ta'ala lamma aradan nahya samangsana kesokan akar pasal Allah nah jada alarang anil akli dari angakan minha dari ka di seegi syajarah nah maka alarang pasal Allah anhu dari ka di seakal bilafdin kalaban lafal yaqtadi se anu tuaki pon apa akal lafal al aqla dak kangakan wa ma ban perang yat o se anarik pon apa ma ilahi dak kangakan wa wonding perang se anarik ni ka al qurbu panika sama wala taqraba hadis syajarah saya maksud jangan tapi juga elarang juga saddan lidzara'i atau bahasa kata kocak saddud dhara'i. Nika mazhab Maliki Ibnul Faras nika mazhab Maliki saya ngocakin bahwa saddud dhari'ah kalau itu bagian dalam usul fiqh kangkui masdarul hukmi. Qauluhu ta'ala ya bani Israil ayat nomor 40 dari surat Al-Baqarah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yustadallu pon tutalil bihi kalaban tabu ya bani Israil ala dukhuli auladil aulad engatase mason banyak-banyak anak-ang ngason banyak-banyak nak foto na banyak-banyak nak foto fil waqfi dalam waqaf alal aulad ingatase banyak-banyak anak. Israel kang lembak nama Israel ni kan nyamana Nabi Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Yakub. Nabi Yakub kalau itu nama lainnya Israel.
Tapi sakapin anak potona sarang ajunan Allah kocak ya Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kaya nga itang nikmat saya bagi kebaan. Napa nak potona milok? Tak milok. Saya beri nikmat lamba Bani Israel kaum Nabi Musa. Saya beri nikmat lamba sejak Nabi Yakub. Nabi Yakub kata orang nak kepi ni kaya beri nikmat. Kocak Bani Israel kepi. Kaya nga itang nikmat saya bagi sengkok kebaan. Atau saya bagi ke embana lamba. Bani bagi ke orang kan ikan. Nikmat apa? Nikmat di Allah beri kedudukan nang kedudukan tu. Maka dari kak dinto nikah tetitalil mon orang awaqaf Arya bi sengko waqaf akina dak kabagian anak ang Kiai Ahmad. Anak Kiai Ahmad selain anak Kiai Ahmad tak boleh ngakan dak ke waqafan. Mana kaju nikah buah Nabi kule waqaf akina dak ke anak Kiai Ahmad. Anak Ahmad mate, kare anak-anak, boleh oleh. Dari kamu tadi lihat dari ayat ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu nikah kocaki. Ayat kadin itu menunjukkan bahwasanya auladul aulad dakhilun ay dukhulu auladil aulad fil waqfi 'alal aulad. Ada bingka waqafaki ketang nak foto. Selain nak foto tak boleh ngakan. Abid anak potongan di anak boleh masuk, anak potongan di anak boleh masuk, karena ketika Allah ada bu'udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum nikah eyolok kapi nak foto Bani Israil. Qauluhu udhkuru ni'matiyah al-ayat qala Ibnul Faras fihi pada ke dalam dalam Allah udhkuru ni'matiyah ngaban kapi dak katang nikmat selambai bagi sengko dalilun tinin dalil ala anna Allah atas Allah taala alal kuffari panika nungko abri ingat sebenarnya orang kafir nikmatun dini nikmat khilafan kalaban bitali man ikadi orang kalau sada buba serman la nikmata lillahi alaih tak ada pun apa nikmat ikani Allah alaihi ngatasi kafir wa innamal nikmatu benar besar nikmat alal mukminin kasi banyak-banyak orang mukmin. Ulama minta pendapat nikmat ni kan apa sambil dak kebagusan apa sambil kecuban sambil kecuban sambil kebagusan ni kepada nikmat ada nikmat. Cang ulama selain unja malah nikmat dia berarti saya sambil kebagusan mun selain ada kebagusan makin nyaman cak nikmah. Oh tapi cang bari cak istidraj. Nyaman mun nyaman kan meni nikmah istidraj. Cuman kini khilaf antara ulama. Dari kaamat dillah orang bahwa orang kafir ni oleh nikmat kia. Kang kula manjenengan oning warizqu ma yanfa walau muharrama. Rezeki kan cak nikmat, warizqu saya beri saya manfaat walau muharrama. Mun haram kan seharusnya tak kocak nikmat dan pakun kocak rezeki, pakun kocak rezeki. Walau muharram. Tetapi ketika Allah ngocak dak ke orang Bani Israil sekama saya pegang Allah. Saya kafir wa. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jadi udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum berarti sedapat orang kafir pakun nikmat. Pakailah kafir, pakai sambil kemaksiatan. Khilaf pertama pendapat nikah khilaf cuman nikah dalil saya ada buaki masuk. Qaulu ta'ala warka'u ma'ar raki'in ayat 43 dari surat Al-Baqarah. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in ada buka dinto ada buka kisaran ajunan Allah dak ke Bani Israil. Qala Ar-Razi ada bahasa Imam Ar-Razi yufidu bi faidah pada qaulu ta'ala warka'u ma'ar raki'in itsbata fardhir ruku' fi shalah dan anda terpaki wajib berukuk fi salat di dalam salat. Berarti lambak nikah rukuk nikah wajib. Lambak nikah warka'u ma'ar raki'in. Jadi mulai lambak rukuk nikah wajib. Wa illa saya maksud warka'u ma'ar raki'in nikah ben asolat ben asalkan orang-orang yang salat. Apa? Nikah min babi dzikril ba'di wa yuradu bihil qul. Hanya put sebagian wajib saya kekarep secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Qauluhu ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah. Ban minta tolong ban kapi kalau sabar ban salat. Fihi panika dalam Allah taala istihbabus salatin ning sunnata salat indal musibah nalikana ecapok musibah. Wa annaha ban sampuna pun salat tu'inu panika anolong ibn salat sahibah dak kaseandik musibah. Niki praktek aki sareng Rasulullah idza faza'ahu amrun mun Rasulullah ndik karwatan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadinto salat ternyata beda tadilah napa Allah ada wasta'inu bis sabri
wassalam. Mun beun ecapok perkara pak setak nyaman ngala uduk mangkat as-salat. Ngala uduk mangkat as-salat. Karena as-salat ji anolong idak ke beun kakui lepas dari perkara. Kita termasuk ilmu dak kakui lepas panjenengan. Akhraj Sa'id bin Mansur wa ghairuhu an Ibnu Abbas annahu sanggur Sayyidina Abdullah bin Abbas kana panika bada pasar Sayyidina Abdullah bin Abbas fi masirin dalam perjalanan. Panika dalam perjalanan. Fana'a ilaihi ibnun lahu. Fana'a maka fanu'iya ilaihi maka pada pak kabar kepatian ilaihi dak Sayyidina Abdullah bin Abbas ibnun pana-pana laki lahu ikan di Sayyidina Abdullah bin Abbas. Situ saat Sayyidina Abdullah bin Abbas perjalanan apa sih kabar? Sayyidina Abdullah bin Abbas putra sampean fulan kasaset. Fanazala maka turun pasal Sayyidina Abdullah bin Abbas dari pak numpak, fasalla maka salat pasal Sayyidina Abdullah bin Abbas rakaat ini dak 2 rakaat, thumma istarja maka qota istirja yakni qota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasal Sayyidina Abdullah bin Abbas wa qala bin adabu pasal Sayyidina Abdullah bin Abbas fa'alna ala qasapa sengko kama akatia barang amarona si amakon nada kastaja Allahu pasir Allah engkau ala ko apa saya pakonaki Allah dak sengko beliau pas adabu wasta'inu bis sabri was bani tak sedih gara-gara sedih Sayyidina Abdullah bin Abbas ka dinto pas turun as-salat pas adabu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kan engkau tak Qauluhu ta'ala wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 40 peto ada budak ke Bani Israel, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bangsa angku nasengko faddaltum ma utama sengko atau lebih utama sengko kum dati mikapi 'alal 'alamin ngata sekapin alam. Qala Ibnu al-Faras fihi wurudul 'am al-muradu bihil khas. Fihi panika dalam qauluhu ta'ala wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wurudul am tining madatang lafal am al muradu saikarab akibi kalaban am al khususu panapa khusus lafal ni ka am 'alal 'alamin napa saya kota alam masih wallah berarti Bani Israel lebih utama daripada sakapin manusia selain punten saya ka maksud li annal murad karena sangkun apa saya karab aki alamu zamanihim panika alam zaman Bani Israel nika alam zaman Bani Israel mereka lebih utama etempeng orang bani-bani selain karena lebih utama etempeng bani-bani selain di Allah pakai enggak etang nikmat saya bagi ke baan kapilam baan pemuljaan kalaban kaum kibti kaum Fir'aun kaum selain lebih muljah Bani Israel maka lafal ka dinto memberikan petunjuk nang ilmu balaghah pada istilah lafzul am yuradu bihil khusus lafal umum sakapina alamin tapi sekarang alamu zamanihim pada ban kala lafzul ruku saya akan maksud ni ke salat lafzul khas yuradu bihil kullu al khas qauluhu ta'ala fa anjaynakum terakhir al ayati nyata banyak ayat فأنجيناكم ayat senomor second Allah Subhanahu wa taala wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum ma aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun kaya nga Musa ketika engkau mempecah dak kabaan kapi tasek engkau meselamat baan dari Fir'aun ban matakalam kesem al ayat fil ajaibi al ayati atau al ayat itu ini banyak ayat fil ajaibi panika dalam banyak keajaiban bil karmani ikan di kitab Al-Karmani atau Al-Karmani itu di kitabnya mana Al-Ajaib tadi ayat-ayat kali itu disebut dalam kitab Al-Ajaib nah pada pun Al-Karmani istadalla ala tadil biha kalaban kan seayat ba'du man yaqulu kalaban ba'du man pasar setengah orang yaqulu seadabu pasar man bitanasuh kalaban tanasuh napa tanasuh ni sampean oning teori Darwin teori Darwin ka dinto tanasuh ni kan napa nyaman tanasuh evolusi benim evolusi ni ka tanasuhul arwah ekoca justru bani evolusi ding Buddha reinkarnasi
reinkarnasi. Orang lama teh erona ni kan lain entar ka hewan, entar ka orang lain, entar ka manusia lain. Wa qalu ban ngocak sapa ba'du orang nikah beda sebagian orang innal qauma sa'angkuna qaum qanu panika bada kaum hum kafi kaum bi ayanihim kalaban banyak-banyak adzat kafi kaum falamma tatawalat alaihim muddatut talashi maka samangsana lancang alaihim ngatas kaum muddatut talashi pon apa zamanah ancor wal bila bentuk serosak nasu fadzukiru nasu maka lupa pasar kafi engki kaum fadzukiru maka pakai enggak pasar kafi kaum qala adabu pasirah al-Karmani wa hadza muhalun banding panika muhalun panika perkara muhal ini kata ada dah. Di dalam agama Islam at-tanasuh reinkarnasi ini kata ada istilah reinkarnasi wa jahdun ban kebuduan bi kalamil arab kalaban tabun rek arab fa innal araba maka sangkuna pasir arab tukhatibuh panika adabu pasir rek arab bimithli hadza kalaban seumpama ka adin todabu wa ta'ni ban ngasokan ni pasir ki arab al jadd al a'la dak kembas paling tinggi wal abal abad ban embas bapak si paling jauh Allah ada bukan dak nikah fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tadhun fa anjaynakum anunjuaki kan Allah ada bu fa anjaynakum engkau masalamat ke ban kapi serah Bani Israel seedabi sareng ajunan Allah cerita Nabi Musa seedabi nang kaum Nabi Muhammad Bani Israel Nabi Muhammad berarti beda orang ngocak Bani Israel sebeda nang ekau sebeda nang Nabi Muhammad jeruah aju Bani Israel lambuat sebeda nang Nabi Musa ruah ni kata nasuh arona ngale akhirnya dapat reinkarnasi naudzubillah min dzalik maka ni ke perkara muhal ada dah nang agama ni kata ada ni ke orang ken dem beda ken beliau cuman anyebut aki dalam kitab ajaib beda orang ngocak ngak nikah orang perkara kelakuan muhal ben nikah tak tahu ke Arab ketika Allah ka itu ada bu fa anjaynakum kok selamat ke ban kapije sika maksud menibaan setia bengatuan kaki lamba ni biasa ring Arab ngocak fa innal araba tukhatibu bimithli hadza wa ta'ni ban ngasokan ring Arab al jadd al a'la mana kaki lamba kaya nga mana kaki lamba bingko masalamat kolan ngocak akum sangku akum selamba ban akum sesetia ring situng ni kejahlun bil Arab ala kulli hal nikah tak ada dalam agama nikah mustahil tak ada dalil lain semacam justru kad itu perkara mustahil sareng Allah Subhanahu wa taala tak beda nikah manusia si orang lain roh lain semacam ala kulli hal tidak ada seperti itu dalam agama Islam qauluhu anzalna alaikumul manna wal salwa tetimun beda orang karena orang nikah mulai terong ngobek keyakinan orang Islam nikah nyongok nang Quran contoh orang Yahudi maca ayat ihdinas siratal mustaqim orang Islam je pernah baca ngocak ihdina ya Allah berikan petunjuk kepada saya mun orang minta petunjuk kan perpang sesat berarti orang Islam juga kita sesat ikut ada nih dan Islam juga kita sesat petunjuk engkau tu masuk ke Kristen cang mereka saya benar dalam bahasa Arab ni ketika orang lebih dengan dalam ki nyon ni kan nyon jan sekan ketika orang pun lebih dengan Islam ki nyon ihdinas siratal mustaqim congok dalam sekapina tafsir kali itu dalam bahasa Arab ni saya maksud yas'alullaha tsabata fil hidayah nyon tetap tak keluar dari hidayah kali jadi ihdinas siratal mustaqim nas'alullaha tsabat nyon tetap ni kepada jahlun dak kalah mun orang tak andi ilmu benda semacam iya macam nak masuk akal. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam.